आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में कल जुमा के दिन शानदार और कामयाब रूहानी इज्तिमा मुनक्किद किया गया। बेंगलोर शहर में वाक़े कुद्दूस साहब ईदगाह में कल 21 मार्च 2025 जुमा के दिन कई सारी तंजीमों ने मिलकर शानदार, बेहतरीन और कामयाब रूहानी इज्तिमा, रूहानी जलसा मुनक्किद किया, जिसमें बड़ी बड़ी नामचीन शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि AP उस्ताद CM इब्राहिम साहब और मारूफ मुफ्ती उलेमा हजरात जैसे कि सिराज बाबा साहब, मुफ्ती अजहरी साहब, मौलाना MK निशाबी साहब, मौलाना कारून साहब, मौलाना रजवी साहब ने यहाँ पर उम्दा अंदाज में, उम्दा अल्फाजों के साथ बेहतरीन अंदाज में खिताब किया। बता दिया जाए कि कर्नाटका मुस्लिम जमात, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, ऑल कर्नाटका सुन्नी जमीयत उलमा, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन SSF और SYS की जानिब से ईदगाह कुद्दूस साहब मस्जिद कादरिया, मिलर्स रोड, बेंगलोर में कल 21 मार्च 2025 जुमा के दिन इफ्तार से लेकर सहरी तक बड़े ही उम्दा अंदाज में सभी बिरादरान इस्लाम के लिए, ख़वातीन के लिए रूहानी इज्तिमा मुनक्किद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मर्द हजरात के साथ साथ ख़वातीन ने भी शिरकत फरमाई और बड़ी बड़ी नामचीन शख्सियात की मौजूदगी ने इस रूहानी इज्तिमा, इस शानदार इजलास को 4 चांद लगा दिए। इस रूहानी इज्तिमा में सभी हजरात आए हुए तमाम लोगों के लिए इफ्तारी और सहरी का अच्छे अंदाज में इंतजाम किया गया। शाफई और हनफी मसलक से जुड़े हुए हजरात के लिए रखा गया ये बाबरकत इजलास काफ़ी अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुआ। बता दिया जाए कि ये रूहानी इज्तिमा की शुरुआत और इसकी बुनियाद जनाब अनवर शरीफ साहब, जनाब साबिर सादी साहब, खादर साहब, SSF की टीम, जलील भाई और कई हजरात की कोशिशों और ताउन से डाली गई, जो कि आज भी इस बेहतरीन काम को बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। इस प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको रखने का मकसद और पैगाम ये था कि अपने मुल्क और पूरी दुनिया में चैन और सुकून, अमन और अमान, भाईचारे को कायम करते हुए सबको मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर फ़लस्तीन के मुसलमानों, इंसानों की मदद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार रूहानी इज्तिमा की मज़ीद तफसीलात।
من الف شہر فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، تو اس رات وہ رات ہمیں میسر آ جائے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا مقصد اس میں بیان فرمایا ہے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو کئی عرفاء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، خصوصی طور پر عوارف المعارف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی انسان، جنات اور انسانوں کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے تخلیق فرمایا، عبادت بغیر پہچان کے، بغیر اللہ کی معرفت کے، بغیر اس کی شناسائی کے عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا، عبادت کے لیے فرشتوں کی تخلیق کی گئی۔ فرشتوں رات و دن اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ انسان جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا ہے کہ الانسان سری انا سرہ، کہ انسان میرا بھید ہے، میں اس کا بھید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، میری عرفان ہو جائے، تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ تو انسان کی پیدائش کا مقصد معرفت الہی ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کا عرفان ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد قرب خداوندی ہے۔ انسان اپنی پیدائش کا مقصد فراموش کر چکا ہے۔ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد، جس عظیم مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ انسان یہ اللہ کا عظیم شہکار ہے، یہ اللہ کے ذات کی معرفت انسان کی ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کا جو ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو لہذا انسان میں رب چھپا ہوا ہے، انسان معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ لہذا اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کس طرح حاصل ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ماہ رمضان قرآن کی مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان میں قرآن کی نزول ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن کی نزول ہوا، لیلۃ القدر میں نزول ہوا۔ اور قرآن شریف بتاتے ہیں ماہ رمضان میں قرآن کی نزول ہوا۔ اس کا معنی ہے لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام کو کوئی بدایت نہیں ہے، نہایت نہیں ہے، شروع نہیں ہے، آخر نہیں ہے، اس کا کوئی حروف نہیں ہے۔ اس لیے ہم وہ دیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کلام فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کا نزول فرمایا. پھر وہ اس کی دلائل کے ساتھ حروف اور الفاظ کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو اللہ کی کلام انسان تک پہنچنے کے لیے بیچ میں ایک فرشتہ چاہیے. فرشتہ نور سے پیدا ہوا ہے. فرشتہ کسی شکل میں بھی شکل بن سکتے ہیں. فرشتے انگنت ہیں. فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، بچے پیدا نہیں کرتے. یہ فرشتے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن قبول کرنے کے لیے سب سے پہلی بار غار حرا میں کئی دن جا کے وہاں عبادت کیا، روزہ رکھا اور عبادتیں کیا، خلوت میں بیٹھ کے عبادت کر کے یہ قرآن شریف کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا. اس لیے تمام مسلمان اس قرآن کی مہینے کو منانے کے لیے ایک فرشتہ بننا چاہیے. انسان کو بھی ایک فرشتہ والا انداز میں پہنچنا چاہیے. یہ کیسا پہنچے گا؟ کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، اور شہوانی تعلق میاں بیوی کی بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں سے پرہیز کر کے رہنے کا نام کیا ہے؟ روزہ. میں مسلم جماعت ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ SSF ವತಿಯಿಂದ ಎಮ್ಮರ್ಸನ್ ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರ್ನಿ ಇಸ್ತಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ AP ಅಬ್ದುಲ್ ಮಸ್ತಿಯಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಮೌಲಾನಾ ಹಕೀಮ್ ಅಜಾರಿರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಶಾಫಿ ಸಾಹಿರ್ ಅವರು, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಉಲೇಮರವರ ಆ ಒಂದು ದುಆವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಪೂರಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ SSF ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು SIO ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಊರಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಏಕತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಮಾಜದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರಿತವಾದ ಒಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ಖಾದ್ರಿಯ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಸಾಹಿಬ್ ಈದ್ಗಾ ಈ ಒಂದು ವಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರತಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿವಸವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪೂರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ನಾನು ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह का फजल करम रहा है. जैसा आप देख सकते हैं आज जो रूहानी इज्तिमा जो यहाँ पे मुनक्किद हुआ है दूसरा वीडियो में, जिसमें कई तंजीमें हमारा साथ दे रही है. कर्नाटका मुस्लिम जमात है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड है, SSF है, SYS है, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन है. एक अजीम शान तरीके पर बहुत कामयाब जलसा रहा है. कसीर तादाद में खवातीन और हजरात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं. जो भी लोग यहाँ पे तशरीफ लाए इन लोगों के लिए पूरी कमेटी और पूरी एसोसिएशन कमेटी की जानिब से इफ्तार और सहूर का सबका इंतजाम रहा है. और खुसूसी तौर पर खुशी की बात यह है कि जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया है AP उस्ताद साहब वो भी तशरीफ लाए, उनका भी खिताब हुआ. और कई उलमा जैसे कि सिराज बाबा साहब, हकीम अजहरी साहब,
मौलाना NKM शाफी सादी साहब, मौलाना हारून साहब, मौलाना शबीर रसी साहब, तमाम हजरात का बयान हुआ और सियासी कायद थे उनका बयान हुआ। तो एक अजीम शान नूरानी महफिल रही और तमाम हाजरीन जो भी यहाँ पे तशरीफ लाए तमाम का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। हाल है जो इस जगह पर इस शाफी और हनफी हजरात का जो जलसा मुनक़िद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी बुनियाद है हमारे फादर साहब हैं, मेरे मरहूम वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब हैं, जनाब शाफी सादी साहब हैं और पूरी हमारी SSF की टीम है, जनाब शुक्र हाजी साहब हैं, जनाब खलील भाई हैं और कई हजरात हैं जो इसके पिलर्स बनकर आज भी कर रहे हैं। खास तौर पर हमारे जनाब अयूब अंसारी साहब हैं, सिविल बेग साहब हैं, आतिफ भाई हैं, परवेज भाई हैं, सब मिलकर एक सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे AP उस्ताद साहब हैं इनके दुआओं के जरिए से एक ही पैगाम मिला कि इस दुनिया में हमें मिलकर सुकून और अमन की कोशिश करना चाहिए और खासी तौर पर जो फिलिस्तीन में जो मजलूम तरीके से कई लोगों का जो तकलीफ में है, परेशानी में है, उनके लिए खुसूसी दुआ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी का बात है कि हमारा रूहानी इज्तिमा बहुत कामयाबी के साथ अभी खत्म हो रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी का बात यह है सुल्तान उलमा अबू मुख्तार साहब एक लंबी तकरीर 2 घंटा हमारा स्टेज पर बैठे, तशरीफ रखे और दुआ करे और लंबी तकरीर भी करे और तकरीर में उनका पैगाम ये था सबका इत्तिफाक के लिए और अमन और भाईचारा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिए। और हिंदुस्तान में जो ऐसा नफरत फैला रहे उनको सब अच्छा एक नेकी काम के लिए उस्ताद ने तकरीर में खास बात करे। उसके साथ साथ आपको मालूम है पूरे आलम मुसलमान एक परेशान में फलस्तीन का उम्मत मुसलमान का बारे में बहुत लंबी वक्त फलस्तीन का मुसलमान के लिए दुआ भी करे और अमन के लिए दुआ भी करे और UN के साथ रिक्वेस्ट भी करे जल्दी से जल्दी मजलूमों का जुल्म खत्म करो, नहीं तो ये बहुत बड़ा जुल्म का एक ये हो रहा है, इसका खत्म करने के लिए भी इधर से सुल्तान उलमा UN ने से रिक्वेस्ट भी की और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में कुछ ये चल रहा है उसका बारे में भी रोशनी डाले और उसका बारे में भी हुकूमत से भी गुजारिश करे ये ऐसा जुल्म और ये ऐसा को जुल्म करने का ये सब खत्म करना है। हमें सब हिंदू मुसलमान सब भाईचारा बहुत सख्त जरूरी है वो पैगाम दिए। और उसके साथ साथ 4 बजे से अब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, कम से कम एक 6000 लोग इफ्तार में शिरकत करें। अभी 10,000 से ऊपर लोग अभी शहरी का भी इंतजाम है इधर। 5 बजे से फैमिली एक बहुत बड़ा फैमिली मीट हुआ, हजारों तादाद से औरत लोग हमारा खवातीनों ने भी शिरकत की और उसके साथ साथ अभी भी क्राउड बहुत बड़ा क्राउड है, 10,000 से ऊपर लोग ये हमारा रूहानी महफिल में जिक्र मजलिस में और कुरान कहानी का हदिया का ये दुआ मजलिस लगता है मुझे कर्नाटक का बहुत बड़ा एक रूहानी मजलिस है, ये दुआ मजलिस है, पहली ताखिरात भी है और बहुत अच्छा एक दुआ भी करे पूरे रियासत का मुसलमानों के लिए और पूरे आलम मुसलमानों के लिए AP उस्ताद ने दुआ करे। वैसा ही हमारा दीगर उलमा लोग हमारा मशाइख लोग भी दुआ करें। मुझे ये खुशी होता है हमारा मुस्लिम जमात के साथ गुज़िश्ता 12 साल से कादरिया मस्जिद का अनवर शरीफ साहब से शुरू करके उनका फर्ज हमारा उस्मान शरीफ साहब, सोहेल बेग साहब और अयूब अंसारी साहब और हमारा परवेज साहब दीगर हमारा कादरिया मस्जिद का जितना जिम्मेदार हजरात है बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखो इतना 10,000 लोगों का ऐसा उनका माहौल, उनका एक प्रोग्राम का बैठाने का माहौल और एक बयान सुनने का माहौल, जिक्र और दुरूद पढ़ने का माहौल बहुत अच्छी तरह से खूब एक इंतजाम हमारा कुद्दूस ईदगाह का कादरिया मस्जिद का जिम्मेदार लोग करे। मैं दिल का गहराई से उस्मान शरीफ साहब और उनका पूरे टीम को मैं शुक्र अदा करता हूँ। 100 करोड़ का दुरूद का हमें प्लान कर रहे थे, आज हदिया करे 200 करोड़ 56 लाख दुरूद और उसके साथ साथ 1 लाख का ऊपर कुरान का खत्मुल कुरान
उसके साथ साथ 33 लाख यासीन सूरा और वाक़िया सूरा और 55 लाख सूरह फातिहा सूरह हम्द, उसके साथ साथ दुरूद इस्तिग़फ़ार। तो मैं बता रहा हूँ एक ऐसा एक रूहानी महफिल है, अल्लाह का ये दुआ का इजाबत के रूहानी महफिल है, अल्लाह कबूल अता फरमाए। दुरूद का महफिल है, हदिया करेंगे वो इंशाअल्लाह कहाँ पहुंचाना है वो अल्लाह का काम है, पहुंचाएंगे। हमें वही हमारा कादरिया मस्जिद का जिम्मेदार उनके साथ में उस्मान शरीफ और मैं डिस्कस करें आइंदा दिनों में ये हमारा बैंगलोर का आवाम जुड़ने का क्या क्या हमें प्लान करना है, नया तरीका हमें प्लान करना है। इंशाअल्लाह ये रमजान के बाद हमें बैठ के इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने का और बहुत तादाद को जमाने का जुड़ने का कोशिश हमें कराएंगे।